Minyo, nagpuyo usab sa nasuing barangay. Matod ba ni PO1 Grade Kunahap Police Officer sa Naga Police Station nga nagsakay kining maong biktima paingon na untang mo trabaho apan kalit lang gihulungan sa motorsiklo ug sakayin ini may deklarar og tulis ngadto sa biktima og nakuha gikan sa biktima mao ang iyang mahalon nga LG cellphone, mga ATMs, identification cards ug cash. Matod pa ang mga suspetsado dali kining misibat human makatulis sa biktima. Nalukad diri sa DYKC Newsroom alang sa DYKC Calibre Size City 5 kini si June Opiman. Salamat si Maribor John Otohan. Sa laing banusab sa itong mga balita, matud pa bus operators dinis dakbayan sa Sugbo miduso na og pangilyo po ngadto sa LTFRB Land Transportation Franchise and Regulatory Board dito sa Kauluhan. Ang report atong dawaton pinagasab sa report ipadangat ni Verhel Tanggawan. Yes, Ber, padayon lang. Ang mga hangyo sa mga bus operator dinhi sa Sugbo na duso na ngadto sa LTFRB 7 Manila nga ipadapling lang una ang kamanduan alang sa pag-phase out sa mga bus nga nalapas daw 15 ka tuig pataas. Ang presidente sa South Minibus Operator Association nga si Jolito Flores nibutyag gini nga matod ba atol sa ilang pagduso sa ilang hangyo dito sa Manila gikay nabe sa ilang chairman nga si Jaime Jacob. Inon matod ba ni Flores nga nipasalig kini nga tun-an ang mga hangyo nga gikan sa mga public utility vehicles operator nga ipadapin na ang LTFRB Resolution 2013-01 sanglit di pa andam ang mga operator sa pag-ilis ilang unit usa sa gilantaw sa LTFRB nga posibleng maapektuhan ang transportasyon dinhi sa Sugbo alang sa sumasakay gumikan kay magguwang naman ang bus unit kung pananglit di na mabaguhan sa ilang prangkisa ang mga bus unit nga nilapas na og 15 ka tuig. Alang sa DYKC Calibre sa City 5 kini si Verhel Tanggawan. Salamat na Verhel Tanggawan. Sa laing bahin gidto gyapon gikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Paluap niya itong report ni Alan Tanggawan nga matud pa adunay ipahigayon dito para sa katauhan sa mga dakbayan kalabot itong Didog House Cafe. Ang dugang detail itong dawaton bigasab sa report ipadangat ni Jeff Biangos. Yes, Jeff, padayon lang. Yes, Mick, ang dakbayan sa Lapu-Lapu ni pahigayon og pagtagbo kaghapon sa buntag kauban ang D-Dog House Cafe. Sumala pa ni Eileen Radasa, usa ka kandidato pagka-congressman sa naong dakbayan, tumungog tingwa sa dakbayan nga makat-on ang katawhan sa pag-alima sa mga iro niini. Matod pa usab ni City Health Officer nga si Dr. Rodolfo Birami nga ngayon sad magbantay labi na sa mapakan sa iro. Dugang pa ni Birami nga kinahanglan nga mo konsulta dayon sa ilang buhatan sa Lapu-Lapu aron matagan kini og tambal ni iri. Atol sa malagtagbo ni tambong usab si Dr. Janessa Tugunon, usa ka doktor veterinary, suma pa niya nga duna sa mga iro nga kinahanglan nga mo bakunahan diin sa paglikay sa sakit o grabis ni iri. Dugang pa ni Tugunon nga katong masakpan nga may mag-abuso sa iro, duna kini tulubagon sa balaod. Alang sa DYKC Calibre Size City 5 kinis Jeff Biangos. Salamat sa mga report, Jeff Biangos. Sa laing banusab sa itong mga balita, parod pa lumulupyo dito sa Sitio Santo Niño, Barangay Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo. Parod ba nga malaumon gihapon nga makabalik sa pagtugod sa ilahang mga panimay. Ang kompletong detalye atong duwaton pinagasab sa report pinagi ni Verhel Tanggawan. Yes, Ber, padayon lang. Malaumon gapon ang lumulupyo sa Sitio Santo Niño, Barangay Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo. Kinsa na biktima sila sa sunog niadtong miaging adlaw atol jud sa Valentine's Day. Naglaom gapon sila nga makabalik og tukod sa ilang panimay maski dili kini ilang yuta. Nang hinaot ang lumulupyo sa mong dapit nga hatagan sila og kahigayunan sa gobyerno nga makapuyo sila pagbalik. Kay numduman 12 ka panimay ang hingpit nga naog daw sa mong sunog ug 7 ang partially born. Diin ang lumulupyo sa mong dapit temporaryo nga nasa kapilya naghuot kadtong way mga parente nga kasak-an. Pipila kanila hantod karon wa pa maka-recover sa mong nahitabong sunog diin gibanaban ng 400,000 ka pesos ang danyos nini. Alas de West Kisi Calibre 6 City 5 kini si Verhel Tanggawan.
Salamat sa mga report, Berhel Tanggawan. Ako tayo naglangkob sa itong mga balita gikan sa News Department, sa kansab sa itong mga kabanan sa News and Public Affairs Bureau, sa kansab sa itong Station Manager si Ms. Pides Pidis Balikti. Ang mga balita hatod sab kaninyo sa 4G's Advertising and Printing Services na namimutang sa Corner Honquira Street, Dakbayan sa Sugbo. Idumao gipinag-iyaw sab na Mr. Jeffrey Comillas and Family. Inyong laga din yung tigbalita Spider-Maker Balbo Samanting. Standby sa ikaduhang hugna sa panaguban sa itong tulumanon, ang kalibre 675, bubalik ta human lamang nini. 4J's Advertising and Printing Services. Services offered: plastic ID system, plastic lamination, calling cards, stickers, letterheads, certificates, graphics design, t-shirt printing, wedding invitations, Christmas giveaways, panaflex, billboards, streamers, signages, large digital format printing, stainless and brass sign, offset and screen printing, election campaign materials, tarpaulin, mags, umbrella, calendar, and other printing needs. 4J's Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Located at number 49 Zay Cole Building, Sansiangco Corner, Honquira Streets, Cebu City. Telephone numbers 347-7661 with mobile number 0906-970-3977 with email at zef_c_2007@yahoo.com. 4J's Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Owned and managed by Jeffrey A. Comillas. Member, Filipino Cebuano Business Club Incorporated. Mandawi Aikido Center nagtudlo sa usa ka Japanese style of self-defense bisan sa mga nagidad og 10 anyos hangtod pataas nga gustong makakat-on sa lahi nga estilo sa martial arts. Aikido gimugna sa usa ka banggiitang eksperto nga Hapon si Morihei Yoshiba. Mandawi Aikido Center ana sa P. Burgos Street, alang-alang Mandawi City. Giduma ni Troy DJ Juanico ang instructor. Matawag sa telepono 328-4126. Umananta si Juju Pipito sa Tulumanon. Yours truly, Juju Pipito. Uban sa mga produktong herbal makatabang pag-alim sa inyong giantos nga balatian sa kalawasan. Inubanan sa pag-ayuda sa mga problemang pinansyal ug uban pa. Yours truly, Juju Pipito. Mabati dinhi sa DYKC Radio Ronda sa adlawng Sabado matag alas 5:30 hangtod sa alas 6 sa buntag. Sa adlawng Domingo alas 8:30 sa buntag. Yours truly, Juju Pipito. Ang Lady FB Entertainment and Radio Ads uban sa pag-alayon sa RPN DYKC Radio Ronda magpasiugda ug usa ka taknang tulumanon ang Cebu's Pop Superstar indigay sa awit pinuyugan sa -1 ug mao kini maghatod kanila sa hagdanan sa kabantog sa natad sa musika. Cebu's Pop Superstar naglangkob kini